Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman fid dini ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga lukas pagaling namin siya kano agama Islam, supposed to be na yata no topic sa guna na makapantag manaso namitala kung kano po sa padyan na makapantag kano kapadsapa kukumana kadsapa kukumana katagal sapa oy oged na sabab sa adun kano katitimpuan situation sa guna nagapakay sakali tanin to matakal na sa mga sunod apayan kaya na adana niya goma masla agay det bangganta no muna sa oras ato kaalaga kapamikilon do kasabot lon oy kadua pasabutan na suglayaman no lecture tano uman ahad do Khamis lusa uya page anto private anto na masikan nakalat siya ba sa kuana niya sa nyaba group niya na uman may ba magabi na Khamis na sikitano makadataga pada makabapamanduay makapangagi kano ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala way instead of duagay na sagunanto na sagebo uman mayo ba magabi insyaallah way bali neleno inan topic tanong na nakasulatan san yasan na bityala na mga syarat o katalima no simba kano Allah subhanahu wa ta'ala. Oy, yanin man na so kasimba na kano Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na makuha ng mga kondisyonan to mga syaratan to para talimano Allah subhanahu wa ta'ala. So simba nang ka para hanggang kanin sa baras oy ato kapara di kanin masiksa siya kano katagat ng kalun amen kaya pamitilan mga farado oy na sabab na kailangan nakasabutan ng kaingin into ba mga syarat oy into ba mga kondisyon ka yan man na apya ini katagal ng kasumimbas kano Allah subhanahu wa ta'ala kadaklasin mga kano Allah subhanahu wa ta'ala amen kada makokit kano bitikanin da makokit kano panduanin da makokit kano pinggalabok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutulong Allah subhanahu wa ta'ala na mayuslis into kano gunin sunto simba salako sa kano gunin na adnan to nakadsaba pampan na kalipong sa kita no Allah subhanahu wa ta'ala kadsaba pa nakasiksa sa kita no Allah subhanahu wa ta'ala oy itago tanong sa ginawa langon aukit akasimba sa Allah subhanahu wa ta'ala langon amapya agalbakan apanangan kano Allah subhanahu wa ta'ala na nakapamando no Rasul sallallahu alaihi wasallam no nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam da isabo agalabakan da isabo asimba kano Allah subhanahu wa ta'ala kalyan Allah subhanahu wa ta'ala da isabo agalabakan uli puno Allah subhanahu wa ta'ala ayaron kahanda na baras no Allah subhanahu wa ta'ala yata biyan na nakapamando no Rasul sallallahu alaihi wasallam al-yawm akmaltu lakum dinakum nam itong Rasul sallallahu alaihi wasallam na kinumpito itong Allah subhanahu wa ta'ala na kinumpito ko tiga Allah subhanahu wa ta'ala kano bagay so agamano yaman da kuana da ni tagaklon oy gudita maddalu adan ni tagaklon kas Rasul sallallahu alaihi wasallam nas kanini pinakamuntos kan uli po Allah subhanahu wa ta'ala oy di masulot dinin na makapamando
di masulot adin makapayapat so nganin ang mapya agalabakan nganin asimba kan Allah subhanahu wa ta'ala siya kan mga ulipanin oy basta simba pan na ini pamando no Rasul sallallahu alaihi wasallam oy kan tubay katagan na nabi anto tubay katagan na Rasul anto na mubalig sa kanin yamana sa kanin i-ambassador no Allah subhanahu wa ta'ala siya sa lupa sa kanin i-pagtapanay sa kanin papadsampay kanunganin akalinyan no Allah subhanahu wa ta'ala ang galabakan no ulipanin oy so Allah subhanahu wa ta'ala iminili sa kanin so Allah subhanahu wa ta'ala itimando sa kanin oy na pamaka ilenang ka natupan so Allah subhanahu wa ta'ala itimando sa kanin kaya nami sa kanin kaya timain sa kanin na so Allah subhanahu wa ta'ala iminadan sa kanin pambaya-baya sa ngini maddalunin ni maggalbagkin ngini ni maddalo na yani mana nalangon nanto na di masulot akalipatanan Rasulullah alaihi wasallam di masulot di ipamandon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maginanto na wahiin to pung kanu Allah subhanahu wa ta'ala way na so kang galabakan ka kanu simba so kang galabakan ka kanu mapya agalbakan kanu galabakan ka kang galabak kanu mapya agalbakan sayan kalon sabot na makauman kanu simba nga kanu Allah subhanahu wa ta'ala makauman kanu kasik nga kanu Allah subhanahu wa ta'ala kakalimu sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala upama kang galabakan kay tuba ugay na dang galabakan Rasulullah alaihi wasallam nang ini maananin ngin imakna no kang galabakan ka sa isa asimba kanu Allah subhanahu wa ta'ala adang galabakan Rasulullah alaihi wasallam do timambi manggumaknanin into yamana no kang galabakan ka sa isa asimba adang galabakan Rasulullah alaihi wasallam na paganayanon na mas matagal ka kan Rasulullah alaihi wasallam way yamana na nalawanan ka sa Rasulullah alaihi wasallam sa katagal pagina pinggalabang ka isa asimba adang galabakan no Rasul sallallahu alaihi wasallam ya manana sa kaida ta saludon uy declare ka sa ginawa nang ka talo ka sa madakal taw isaki nabi mas matagal ako kanya na galbak ko danggal kan Rasul sallallahu mas mapya galbak uy to ba ipagnayan mananin to ba ipagnayan makna nukang galabakan ka sa isa galabakan ayan kaun alap na simba kan Allah subhanahu wa ta'ala ugen na damang galbak Rasul sallallahu alaihi wasallam damang kapamando Rasul sallallahu alaihi wasallam damang galbak mga sahabanin na mas matagal ka uy mas matagal ka kuming kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gina da magagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da masota akalin into uy to pa da masota akalin man nalipat sa Allah subhanahu wa ta'ala uy gadanin ni pamanukon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uy na ito ba ipagnayan to ang maknanin ya ikadwa ang makna nukang galabakan ka kanu isa ang tapan kalo na mapya galabakan kabarasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala uy damang galabak Rasulullah alaihi wasallam na mana ng kawampid talo is Rasul sallallahu alaihi wasallam na danin itapanay danin ipamando so lang unun ipamando ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanin mana ng kapid talo is Rasul sallallahu alaihi wasallam danin sikreto nin uy apo ni kadtalong ka sa Rasul sallallahu alaihi wasallam danin sikreto nin ito na kamitilan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dahil kami talagang masawasana daka katulong ni na wahi dan kami kamitala so Jibril alaihi salatu wassalam Uy, dan kato da isasal kita no na tagina kami ito yan pa man nakanggalabak ka sa isa asimba adamang galabok Rasul sallallahu ayan karon ang tapa na mas mapya mas makasilan kan Allah subhanahu wa ta'ala na ada mga tao ato ka anto yan ka pamikil na so Maghrib na umbalan ka 4 rakaat yun ta Rasul sallallahu alaihi wasallam na kuana 3 rakaat bit kinasimba nin kina binalo sa Maghriban to ini pamando nin ang Maghriban to na anto umbalan ka 4 rakaat so Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 rakaat gid oy pwede barasin do kun umbalan ka 4 rakaat para mas madakli ka ko kan Allah subhanahu wa ta'ala to ba mga pamanin ikadwa na dong ka sa subo na umbalan ko 3 rakaat to ka 4 rakaat bundong ka 2 rakaat umbalan ko 4 rakaat ka para mas madakli ka sugod kan Allah subhanahu wa ta'ala para madakli ka batok sa Fatiha para mas masay balas ko nito taliman Allah subhanahu wa ta'ala
nginto barasan kanu Allah Subhanahu wa taala loba way nginto di kanu sa loba katakap kanu Allah Subhanahu wa taala barasan kanu kanggalbang kaluba kanu komen kasanto basimba di umanan di talimaan Allah Subhanahu wa taala ndo kan kaya sa Allah Subhanahu wa taala to ini pamando to ini pangulani ko Rasulullah danggal bakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to pang kami to pang kadok rakati subuh to rakati maghrib 4 rakati duhur asar isya nanto na ada hikmah Allah Subhanahu wa taala damat tuloy at Allah Subhanahu wa taala to bay utos na Allah nandong kani komento yan bagilan Allah Subhanahu wa taala ito maginunggot katakadi ito bay mga upamayan to na kagina kami to nangin mga syarat ngin mga syarat o katalima kanugal bakangka kanusima kan Allah Subhanahu wa taala. Pag ka ng mga ulama na to kato yan betul na tultima ni syarat no kasimba na kanu katalima kanusima na kan Allah Subhanahu wa taala. Pag ka ng mga ulama yan betul na do ka syarat buoy. May kaya takuan ito ka mitalwan to mga ulama sa tultima ni syarat nin nakagina pakaludok mo sa duan to pian dolo nagapakyaw nito. Pag na syarat nin na Islam buoy benar mami itu Islam ipagnayan asyarat at katalima kanusimba na gina piyangin ni ka puasa nang ka kadakal ka panadakan ka uy kasima ka Allah Subhanahu wa taala kanduan ka Allah Subhanahu wa taala kangalbak sama piyana di pembarasan Allah Subhanahu wa taala ento yata biana amin ka muslim ka uy ini ka makoy barasin to yata biana muslim ka so kasima na kadzadakanan ka kadzakatan ka din ka tumakwa ibarasin siya sa dunya ay sa akhirat sa akhirat saan ka makwa sa dunya do ka di pantaliman Allah Subhanahu wa taala tigina dalam ka makwa sa timana pondis ngay mana kailangan na Muslim ka, uy. Ikadua, asyarat o katalima no Allah Subhanahu wa taala kanu simba ng kasal kanin na siya kanu kantalon Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, uy. Yanin mana na piton Allah Subhanahu wa taala to ada nganin akina inisugan kanu, uy. Yata biana para no masimba sa kanin. Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun way danganin-nganin akina balik ko ti Allah Subhanahu wa taala danganin-nganin sa bapa na kina pangadan Allah Subhanahu wa taala kanu manusia kanu mga jin yata na para masimbas kay Allah Subhanahu wa taala yanin man in short ito na al ikhlas kapag ikhlas ang sa kanung kantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya wa imratin yang lidunya yusibuha wa imratin yang kiha fa hijratuhu ila ma hajra ilaihi kita sallallahu alaihi wasallam nasugal bakante gin na nakadepende kanu kahanda ng kalon uyan ang kakahanda kanunan ang mapiagal bakang kay para pamadak na mapamadak uyan ang kakahanda sa para melay ka na tao pakailan oy melay ka na tao Uy, upama yang kahandak na na mapiagal bakang kay para panang kanu Allah Subhanahu wa taala para kanyang Allah Subhanahu wa taala nakanyang kanu Allah Subhanahu wa taala. Uy, pamkan hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Then iyanin kahanda, iyanin niat. Kanu galbakan nanto, uy, na Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam na luba makasangol ikan ya na talimasal kanino Allah Subhanahu wa taala. La unasim sa Allah Subhanahu wa taala. Kananan kalonyan niat kananan kaya kahanda para kalonyan kanu Allah Subhanahu wa taala para barasan kanu Allah Subhanahu wa taala para iliga kanin kanu kasiksa sa gaya mauli na useless. Uy. Juga talima susimba na kanu Allah Subhanahu wa taala na pakikhlas ka. Pakisani ka ipamusungan ka niatan ka sa dasal ka panggalong ito na para kanu panahon kanu Allah Subhanahu wa taala. Ito ba pagnayan nanto asyarat o katalima no Allah Subhanahu wa taala kanu amalan ka kanu mapya agal bakakan ka to kasima kanu Allah Subhanahu wa taala. Ya ikadua asyaratin na muwafaqatan li syar'i aw ittiba'u Rasulullah alaihi wasallam. Apyangi kangalabakan ka sa sima kanu Allah Subhanahu wa taala. Oy, pangalabakan ng kainan panahon kanu Allah Subhanahu wa taala. Pagsimba ka, pagsugod ka, pagjaraka ka, pagpuasa ka, pagkagi ka, para kanu Allah Subhanahu wa taala, panangol kanu Allah Subhanahu wa taala, kana para kanun ten, kana para madalo imi gagi ka, kana para madalo imi midsadakal, kana para madalo imi puasa. Uged, ada nugedin. Amen, kaya nga kinanggalabak kanun tuba mga galabakan mga simba kanu Allah Subhanahu wa taala, idama kaunot. Hoy, kana mana so kinanggalabak ko na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana mana ukit akina
Apaw kita no Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayuslis mon. Way. Dabon katagan nito. Dibon talimano Allah subhanahu wa ta'ala. Agina so Allah subhanahu wa ta'ala nalang na simba sa kanin. Lang na galabakan mga ibadat para sa kanin. Ayalong kahanan na para ikalimukanin, para barasan kanin, para hindi kay kanin kano kasiksan sa api sa naraka. Na inusa din kanong sallallahu alaihi wasallam. Ini panggulalan kanong sallallahu alaihi wasallam. Ini pabalasin kanong sallallahu alaihi wasallam. Kaya man ni hatan usong gilingan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udang galabakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi ka panggalabak ka. Wa ka Rasul sallallahu alaihi wasallam dasimba. Da mapya galabakan ini pintalo ini sugo sa kanong Rasul matala ya tabi pinggalabakin. Duyata biana ini pamano sa kita no. Nanama mga simba ng kanan. O pama ka dama kaunod kanu bitikan. Dama kaunod kanu galabakan Rasulullah alaihi wasallam na useless kanin. Oy. Nanto ba? Kang galabakan lang to sa din kay Uzad kanu galabakan Rasulullah sallam na to ba do timanig gulugan mas material kanu Rasulullah alaihi wasallam mas material kanu nabi. Ndo ikadwa naman ko pintalo Rasulullah sallam na ada ni pagnahin agalbakan danin tawasal kita no. Jadi masruat tadi kalau di tahun Rasulullah alaihi wasallam isimbaanan. Nah. Kagina kami to, doon ka bitapik tanuin niya. Kagina amagan to insyaallah 29 amaga. 29 ito, amagan to kinadeclare. Amagan to kinadeclare na gobyerno NCMF sa holiday ka Maulidun Nabi tigilan niya man na birthday no Rasulullah alaihi wasallam. Ikasapulong kanu Rabiul Awal, ikasapulong udah kanu Rabiul Awal namba. Hoy. Yay lang pedalon nanamba ikinambata kanu Rasulullah alaihi wasallam. Tayo na kaya sa post ko anto kagina na tuba iputuntulon tano abityala. Maulidun Nabi na ipin-celebrate tigin kanugay akinambata kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipin-celebrate sa simba o pag-celebrate kano birthday no Rasulullah alaihi wasallam. Pagkanayan nun, niya pagkaisa na kano ba ikinambata kano Rasulullah alaihi wasallam. Uy. Sa hadis na natando, nagtalong Rasulullah alaihi wasallam igay akinambatas kanin. Gay na isnin ikinambata kanu Rasulullah alaihi wasallam way ndo siya kanulagon no amul fil siya kanulagon no kinalumpak kinaatak sa Kaaba sa alon ini atak na mga lepante uged na dahil na atak sa Kaaba da mabinaso ng mga fil sa Kaaba ka nabapet so Allah subhanahu wa ta'ala tayran ababil way taramihim bihijaratin sijil. No, pets Allah subhanahu wa ta'ala sa mga papanok. Mga papanok, umaysa sa kanila na adang pintapikin at lutiman awato. Sa lutiman sa inyo, lutiman sa ngalin, ibagulugan tuba ang mga awato na apoy sa naraka. Nalawang naggulugan na gatunag. Uy, pagketang gatutong. Natuba atimpo, natuba agay, natuba atimpo, kinambata kan no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way mana sa kita no. So mga matwa sa kita no na so daong ba sa birthday. Ampo magka lumasan way. Adi lang katawan ilagon a kinambata sa kanya yan pedalo ni amang kinambata sa kanigiraw na so timpo anto kinad tidal wave. Yan to kinambata sa kanya ko timpo kina Marcelo way di katawan ni nalagon way. So di lo mataw way. Na metumbay kanu timpo no sallallahu alaihi wasallam na yaron tingin kinambata na amul fil. Na namba na isa sa mga ulama sa namba gay genais nin do laguna fil. Uged na da maisa so kadtalo ng mga ulama. Da maisa so research ng mga ulama sa ngin a pizza. Ngin a date, ngin a pizza ikinambata sa kanro sallallahu alaihi wasallam. Moy. Taman sa nakuapas man nakoma sa 10 ato kalabi sa 10 ikadalo ng mga ulama. Uy. So mga historian sa pizza na kinambata kan Rasulullah alaihi wasallam. Uy. So pada kadaklang kanila yan ang pintalo na siya pimata sa Rasulullah sallam sa ulan-ulan no Rabiul Awal. Nas kadaklang mo kan mga ulama no ahlus sunnah na nakayon sila sa Rasulullah sallam na
inimbata sa ulan-ulan na Rabiul Awwal. Uged na dasilan maisa sangin a pizza. Ada mitaro sa pizza 2 kanu Rabiul Awwal, ada mitaro sa pizza 8, pizza 12, uy, pizza 17, pizza 24, uy, pizza 29, pizza 9. Uy, magkira kala bitsala. Dami sa mga ulama sangin a ulan-ulan ato kangin na pizza kanu ngin a pizza kanu Rabiul Awwal ikinambata kanu Rasulullah alaihi wasallam. Na, ya paked salo. Na upama kasukan celebrate kanu birthday no Rasulullah alaihi wasallam na maslain to ialaganin kanu agamata no pambarasan sa masla nanginto di nginto grama nang ka adi pakaisanan no Allah subhanahu wa taala di clarify no Allah subhanahu wa taala ungin at pizza ngin adet ikinambata kanu sallallahu alaihi wasallam ngin tulibuganin di libugan no Allah subhanahu wa taala. Oy tarunin kuan no Allah subhanahu wa taala ikadar no Allah subhanahu wa taala katawan may isa sa mga ulama sa pizza at kinambata sa kanu Rasulullah para maka-celebrate ilan para gaslaslanin nan so gay no kinambata no Rasulullah. Okay na dayon tong gulano Allah subhanahu wa taala. Dang gulano Allah subhanahu wa taala italangadanin. Pakisanayin so kadtalo ng mga ulama so mga historian sangin a pizza ikinambata ko Rasulullah. Ya taman na pidalo, ya taman na pinakisanan. Uy no Allah subhanahu wa taala pinatifakin pinapagayan sa mga ulama na genes nintigen do amol fil way jihan nakala nga ikasyo kanu Rabiul Awwal na isa ay nang kamakadalo ng mga ulama way isa kan kadalo ng mga ulama ikasyo kanu Rabiul Awwal are middalo kanu mga ulama bon ikadua are middalo ya ikawalo ikasyaw ikasapulong kedua ikasapulong upat ika-20 pito ada pamiddalo sa Ramadan way nandoli pagkuan ka dala authentic abasihan sa isa luba adet at pizza itito akinambata kan Rasulullah alaihi wasallam. Tubay prastama question luba ndo kang ka da asalin da originality yan kapag celebrate kano birthday ni Rasulullah alaihi wasallam. Ikasa ikadua sa wapan adita no kad celebrate sa wapan kinabid'a sa bid'a celebrate kano birthday ni Rasulullah alaihi wasallam na apyas Rasulullah alaihi wasallam na dani ni celebrate dagan doli su Rasulullah da celebrate su Rasulullah da celebrate so mga kalumanin so pamilya nin tamang ka ng mga sahabat tamang ka ng mga ulama na da isabu sa kailan celebrate sa uman lagon sa birthday ni Rasulullah alaihi wasallam. Nangimanan to ba? Yamanan to na dayon to siya kanu agama Islam. Dayon to ipamando no agama Islam. Oy, na. Ko pa kini pamando no Rasulullah sallallahu alaihi pamando. Ada ni to siya kanu agama Islam? Pambalasan so minggal baklon. Aw na da pagang panganan ang galabuklo at tabes Rasulullah alaihi wasallam. Oy. Na. Siya kanu ulala kapat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da pagang panganan ang galabuklo at tabes sa pamilya nin. So mga sahaba so khulafa urasidun uy na hinto daming galabaklon daming galabak sa ka-birthday ni Rasulullah alaihi wasallam dokan kaginadayon to asalin daga kwalo baras ngipit na Rasulullah man ahdatha fi amrina hada ma laysa fiha man ahdatha fi amrina hada ma laysa fiha fahuwa raddun uy pitan Rasulullah sallallahu Tenti ko Rasulullah alaihi wasallam amo nang kabay middalusan. Uwais kanina kadalo isa kadalo ng mga ulama. Uway dahil makuha ingin kadalo ng kapad ka ng mga ulama. Uway nana nambay tindaganin nun. Okay da apias kanto din katalatanto. Ini dalilin sa namagay dalilin. Laong ng mga tao na mga ulama na madakli kaddalunin. Da isawo nakatalatanto sangin a pizza ikinambata kan Rasulullah alaihi wasallam. Iskay say nama kanu kadalo ng mga tao mga ulama na ikasyaw kanu Rabiul Awwal. Ada mga ulama, ada pan mas matagal sa namba amon ka banamba, mas matagal sa amon ka banamba, yan piddaw na pizza 2, pizza 8, pizza 12, pizza 14, pizza 10. Oy, ada pan sa lako sa katigan. Oy, uged na nginto adin sasakyan ng dalilin? Da mabagal authentic lakayin kadtalusan tuba pizza na talangad kadtalon oy na
Kagina ka galabakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangin to gapake panggulan, di ka panggalabaka. Wendo kan, kagina pinton Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanten tigining galabak sa isa galabakan. Siya kanu agama Islam. Yalong kahana na simba kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Adang galabakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun. O yay mana na rejected kay nanto. Tinto badaliman Allah subhanahu wa ta'ala. Da para sa into bid'ah. Kullu bid'atin dalalo kullu dalatin finnar. Uy. Kaya nakabid'ah, yang mana nakabuo ka ng agama Islam, kadagal bakan Rasulullah, dagal bakan ng mga kaluman, pamilya ng khulafa Rashidun, mga sahaba, mga ulama, nang itawag doon, bid'ah. Uy, bago ka ng agama Islam. Nangipit talo bid'ah, ngini, bara sa bid'ah, ya bara sa bid'ah na dalala, ya pito dalala na katadinan, nangipit talo sa wakullu dalalatin, finnar, lang na katadinan, nangini masiranin, ngini pawanganin, lusa apoy sa naraka ang tuba ipinta ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na birthday ka na mas matagal ka ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uy, yaman na mas matagal ka ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasi Rasulullah dang birthday kasi kala ni ipinslas lalo kesa ikaw na yung pagkasandok ka ipinslas lalo ka ngini kahanda ni karos ka pang birthday nang ka kapag celebrate ka ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para ipabayag ka ipagkalimon ka sa Rasul sallallahu alaihi wasallam pabayagan ka dalawang kay, babaginan ka sa marakal tao, ipaggali mo ng kaglayan ka sa Rasulullah, di apa kira ka. Nang ito, gakumpitong ka sa 5 rukun. Ito, gakumpitong ka sa 5 timan. Awak to. Ito, pagsunat ka. Ito, pagpuasak ka. Pagpuasak ka sa manak at kapuasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umasak ka pa yan, ha? Adan to, makadua. Adan to, na makapito. Sa ka pa yan. Adan to, makanam. Uway, dipini kanugay. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa sa Janisnin. Puasa gana Kamis. Pagkasa yamal beda tulugay, uy. Ito, din lakalo ba? Amay ka da. Makagep ka. Doon ka pagkuhan. Nginaasal. Ngidalilang ka. Sa kapag celebrate ng sanamba. Na. Ito na, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito pamitin na, Rasul kapag celebrate ka no kapag birthday ng Rasul sallallahu na mabalok ka. Labi lawas kang birthday ka sa ginawa ng ka. Doon ka pagkuhan asal. Rasul dahil celebrate. Dahil celebrate ka na batalon. Uy. Sekarang i-celebrate ng Rasulullah. Tapos i-celebrate ka pa sa kuno birthday ng kandor ka kinain ang badalil. No, kinain ang agama. Da kinain kalon. Sa tao, at celebrate. Sa tao, pianten, tao, maulama ka, maustadz ka, to kanging kasan, ngini ka rangko ng kasan, ngini ka tingyan ng kasan. O celebrate ka sa birthday ng Rasulullah sallam, ato ka celebrate ka, kanong ginawa ng ka, kaya ka to na, sukuro ka na Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ko pintalo mas matagal ka ng Rasulullah sallam. Uy, naman ko pintalo mas matagal ka ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong galabakan Rasulullah, nas kali ming galabakon. Tuba kukumain. Na. Sa ko na ayaw makidsa. Kagina kadayin itong galabakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil celebrate sa Rasulullah. Dahil celebrate sa pamilain. Dahil celebrate sa khulafa o Rashidun. Dahil celebrate sa mga sahaba. Dahil celebrate sa mga ulama. Nanti masih mag-celebrate. Ndo kang kanadan i-birthday nan. Daw inan nag-start the birthday ng Rasulullah kapag celebrate sa Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para katawa no? Sa Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka-celebrate ka ng birthday ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya inan minabun kanulagon 296 nag-start samba. Yamana na let's say sa 3rd century siya na nilang kano ikatulugatos lagun a hijri ikinabon no kinang birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kinabon no kinag-celebrate sa birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya mana gatusan lagun ikinapate ng Rasulullah, kinapate din ng mga sahaba, mga khulafa Rashidun tupang kanaadan i-celebration na birthday anan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da katawin Rasulullah, da sabot-sabot Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pang-birthday kanu. Da sabot-sabot Rasul sallallahu alaihi wasallam sa slano birthday kanu. Ganduli kanu sa birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da sabot yun nun. Kanu ba nga danon? So mga tobo anan nga danon. Uy, nakano? Kanu 3rd century dan. Hintay na minabon nun. Hintay na minabon sa kang birthday, kan celebrate sa Maulidun Nabi. Ya luminabon na siya kanu Khalifa Al-Fatimiyah atau ka Ubaidiyah. Uy, samba minabon. Waalaikumsalam. Samba
Ma'am Jihan, kanako bang lipot nga? Waya kana bu. Discussion mila kita to. Kanako bang lipot nga kanako sa pagkunan way ampong pamakamakwan. Pagkatanong iswara ko kanako sa pagkunan liputan way. Waya pagkunan ko sa kay namba kadtalo na isay nang kanako kadtalo ng mga ulama yata yung kinambata kan Rasul sallam na siya kanu ikasyo kanu Rabiul Awwal. Ito na isay to kadtalo ng mga ulama pag ng mga ulama. Ada mo mga ulama ay mitro sa kay dua ika-10, ika-14, ika-24, way ikasyo kan Ramadan, way mito ba. Kuana mito ampong bu pamakakuan suaran to way. Nah, then iminapon sa birthday ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dolatul Fatimiyah. Ya mana khilafah. Siya kanu kinandato no Fatimiyah. Ayalo minapon na si Ubaidullah bin Ma'mun al-Qaddah al-Yahudiyul asl. Way. Ya minapon sanan na siya dan na si Ubaidullah al-Qaddah. Way. Si Ubaidullah Qaddahan to na yan ang pigdalo na kanintigin na tupos kanino Ali bin Abi Talib. Way. Tupos kanino Fatima radhiyallahu anha. Fatima kalumano Ali awat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinawagan to ay ngalan na dawla nila, yan ngalan na kadato nila na Fatimiyah. Tagina yan asal tigin na bungkano Fatima. Oy, bungkano apo yan si Fatima radhiyallahu anha. Oy, nantayin to ba si Ubaidullah to? Nantayin Fatimiyin. Oy. Nantayin inamba ang mga dato. So Ubaidullah al-Qaddah atau so Fatimiyun na Yahudi intus kanin. Yan asal na Yahudi. Way, kinas kain Muslim. Ugad na munafik. Way, ngayon munafik. Pintalo niyan po kain na Muslim. Ugad na sumagal na bakanin? Nada. Nda into kano bitikan no agama Islam. Ngayon pa da magal na bakano Fatimiyun to. Taman masa namba ang mga dato, oy, na so namba nakatulugatos lagun almost 300 years ikinandato na yung namba. Oy. Na sa gunaglayaman to haya ala sala, oy. Na sa kanutimpo nila na sinabi na sa haya ala al-amal al-khair, haya ala al-amal al-khair. Uy, nadanto yun manggulo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hayala alal amal al khair. Uy. Ngini yung magal magkilan. Yung panil kapad agal magkilan bid'ah. Supak kano panduano agama Islam. Nama kinambar di kan Rasul sallallahu sila ni minapun kedua. Ikatalo na nambawa to anan sa Kaaba. Uy, Hajarul Aswad banan. Na tinagko nila yung namba. Uy, natin lang sa ingat nila ito pinatuan nila. Uy, ingat na pinatuan sa Egypt. Rogalipat na sa Egypt. Uy, kinuha na yung namba. Kuha na ba namba? Hajarul Aswad ba sa yan ang pinggulan na sulang ulo tao sa kabadsang bayan na siya ko tingin sangul. Yan ito kibla na kuha na Egypt. Kaya ginaluso Hajarul Aswad. Uy, sa naka labi 20 lagun atau kalabi 30 lagun to ba kinuha na ito inawa yaman adang tempo adang lagun kapila po lagun na naawa Hajarul Aswad na ang ba may nawato sa kaabanan oy napatan kinaratinan mo oy. So Ubaidullah oy al-Qaddah na skain kuana paganayan hakim oy dato khalifa ka skano nama Fatimiyan to na paganayan man na nasakop pilan nasa Maghrib taman sa Africa na nasakop pala ni namba uway na kunkiri na ni namba uway Maghriban to anta pa nambe Morocco ng saguna uway sabab sa nila nilan Morocco ato kay no African to adiga pakay bagumbalan kanasut sa kay nang kanamapiapis to para bagumbalan capital na ingadilan na mi balan sila ato kaminat silang lusa Egypt well silang Tubay inumbalilan capital nilan capital ingadilan na Egypt anto namba Egypt lang sa guna oy Misra nan oy na mo kat akinambuna lagunan ikinambuna to pang kanakuanan Egypt banan doon makunkyar nan Egypt oy tama sila din min dato nanto ba yan lan
baindagan inumbal ini payapat ini dawa akida na akida to Shia al-Ismailiyah way namba akida na al-Fatimiyah anan way Fatimiyah nan Ismailiyah namba silan paganayan minupon sa kan-celebrate sa Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan akida na Shia way sa yan ni pendakwa na Shia na pinangilayan sa ukit mapate nilan Ahlus Sunnah wal Jamaah mapate nilan akida as-Sunniyah oy sabsa sila ni dato na ini oblige sila kano lang uba manggalabak lang mga empleyado nila kailangan namunod sila sa akida na Shia Ismailiyah kung di ka munod sa akida na Shia to kay Ismailiyah ne bagawa ka nilang kanurang kuno kay bagawa ka ng kano galabakan ka panggalabakan ka to na ni nang gulay na sa Egypt pa naman na santo ba Alagon na pinakapedo a population sa namba Alagon sa Egypt kanong to Alagon igatan na sa 296 tama sa 567 Alagon na pinakapedo sa may population ni na Sunniya oy Ahlus Sunnah wal Jamaah tupang ka Nasraniya ang Yahudiya nalimod sa namba akwana oy pinakapedo sa na Sunni ya pinakamadakal na Shia na turon ba pangitabanan na ngini kuana so Ahlus Sunnah wal Jamaah so mga laman na Ahlus Sunnah wal Jamaah na inikukumilan sa Ubaydiyah atau ka Fatimiyah na mga kafir sila na mga kufar yan sila kana Islam iba nang itilan way kaya ginaka kufar way agama nila nagapakay pumunwa way kaya na to inumis lang so Ahlus Sunnah na kano Laguna 567 na al-Hakim yang ngaran dato lo ba migloben lo ba so dato na si Hakimu Amrillah ngaran to pamanya ko galipat na ito ba Lagun ito ba ila sa Hakim no na inimbunwa sa kanini Salahuddin al-Ayyubi way Laguna ni kinandato na kalabi daw at almost 300 na yabok kinaawa no Fatimiyah nandaw gabagal si Salahuddin al-Ayyubi pamagatrama yung Salahuddin al-Ayyubi nas kananto na sunni intos kanin iyakidain nas kanin iminggira inimbunwanin khilafa Fatimiyah to Ubaydiyah sukadato no Ubaydiyah sila ni pendato sa ingda mangusip sa tuba tempo way na ini mula sila ni Salahuddin al-Ayyubi na alhamdulillah tinaban sila ni Salahuddin al-Ayyubi nakun kina Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah Japan na nakambalian kanu Ahlus Sunnah wal Jamaah kuana impana Misran Japan way na okay na matang nakambalian sa kay na nakaginaluba min dato sa gatusan lago ni Shianto na ano mo sampai sa guna natagap mo nito akida ano mo madakal mo nito bagakida lon sansa Japan way na yabo kuana lo yabo maksud sa topic tanon no kinalabit tanunan na pabudsabutan mo sa lakano deta katuntayan no iya paganayan celebrate sa Maulidun Nabi na mga Shia oy na men kaya nag-claim sa ginawa ng kay Shia ka celebrate ka oy lamanin celebrate ka ganang akida nang ka oy kasi Ahlus Sunnah da kana celebrate ka Ahlus Sunnah dami lang ka Ahlus Sunnah at dito nasa butay ni akin na Ahlus Sunnah na di na kami celebrate sa Maulidun Nabi. Okay, na siya celebrate sila. Sekarang pamili ka lang no. Antahur. Free kan do kalu bagunot. Oy. Kana siya inan agalabakan aya asala siya bantu na Yahudi. Kwento ba sila ni asal yan to. Na may kanto ba? Ibagunot lang ka. At tawag sa ginawa pagya kanong mga siya to ay. Nakapilagayan yan na adan to nereta no siya sa Facebook post kailangan ampong buhay kailangan na masawalin niya kaya lang to kapalitayan to no tuman to pedalon sa mga ulamata no na pedalon ng pirami pedalamasal kaya tanong pirami undor liman takhudu dinak ili katiga mga ulama berkaitan dengan siasa bermuhadara siasa internet indo nang kapagkuan agamanan ka oy kenala mo nagkilan ka po sa Facebook kanan sa internet social media na banal labi sa kanu agama Islamit mitilan na kenala mo nagkuan ka sanggilan ka sa na banal oy ili ka
Paano sa hindi po sa kukuman o agama Islam, na ija ka ng makilala ng ka ustad, ngayon niya ba kukuman, ngayon niya ba asra, ngayon banalin niya ba, ito ka na, di ka pangula, hindi kailan ka simbasan, ato ka mga post na yapamitan ng agama Islam na ini-share ng kamambo. Kaya delikado, no? Paano ka to ba, delikado, no? Paano ka to ba, ini-share ka to, kalimbanamas, uy, dabos yung to asra yung ka ng agama Islam, na delikado, nakaamo ka ng mga tawan to, pandaawan nila, kalimbanan, uy, itong sa akin na madalang i-post ko siya sa Facebook, uy, seasonal po, gagilakanak ko sa to ako makapamando, ako makashare na libat ba siya ito gagilakanak ko sa ito ba mapangatok sa gaya mo, uy, bago ko pa share sa Facebook kanina na dalangadong kumuna ito, uy, lang na ipag-post ko na sana, dalangadong kumuna yun, banali namba, ito, adan hadising ito, mabagay namba, uy, may kadayan to na di ako post, di ako share, uy. Kinan to may mga bungan to na maka-share to sa Facebook kanang sa kanabanal, uy. Natawa mo katigan to pa-share ta ka para makapayapat ta mo, makandawat ta mo. Kaya nang kandawa na kalimbanan, uy. Ako man to betalon, naka-post sa Facebook kanya, nakapilagayan niya na bati ta no, to post man to. Na yan pintalon to, ni-repostan to na banal basan tingin ikawagan. Tidto basan tingin ang mapasang ikalatan kagkuanan niya celebrate na sa Maulidun Nabi piatingin so kakanang ka uy kaamong yaman nakakanan kano pag ka na celebrate sa Maulidun Nabi tingin na di pagtaliman ka Japan na di katalima sa kanusimba ng kanulaso mga tala sa luda papatpul ulan do patpul gay tubay kaya talo yan to patpul ulan do patpul gay tingin may kamaka kano kapagkambo tingin no katawan to amin celebrate sa Maulidun Nabi na di pagtaliman sa kanulaso mga tala tumabit yala na dayan to asalin dayan to malabit mo sa sallallahu alaihi wasallam uy da malabit no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran uy lagi nandokan so madin katawan ni pa-celebrate to masun uy di katawan ni celebrate to no so talaga man to sa celebrate so di katawan ni celebrate mo sa sa Maulidun Nabi to dani madalong ini kuana da malabit lo ingin ibarasin uy okay na pagsiksan tao. So kasiksano tawa to apod celebrate ato ka makangkan celebration no member diyan to na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang matolo ninto. Way again na malabit sa hadis, da malabit sa sunat ungin ikogat kasiksan again na sa Allah subhanahu wa ta'ala pagsiksan so labi sa Allah subhanahu wa ta'ala ilabi ang matolo man amila man ahdasa fi amrina hada ma laysa fiha fa huwa raddun oy yabo wala taw tinigtan na pitan Rasul sallallahu alaihi wasallam tingin galabak sa kuana galabak kana si makna sa mga tali ang tapan nun ug dako manggalabak ti Rasul sallallahu alaihi wasallam tumating na reject din to yama dabala si na kulo bidatin talala wa kulo dalatin finnar o ilang na bid'ah nakatarin na nakatinin no sa neraka oy na sallallahu alaihi wasallam o pamakayanan ka bid'ah ng galabakan buda panas syark nanto na automatic into gulog sa rakasa khalidan fiha way may kayanan ka ng galabak na bid'ah syarkiya buda sa kuto na ya pambaras ng Allah subhanahu wa ta'ala na kulong na sa neraka sa kalugan sa neraka sa khalidan sa lukan ba magkapaginga di ka mawalo ba wa salako ang mga dosa mga bid'ah yan to kuana yan to bid ayam na tanggalbak sa isa agalbakan don kapadsimba ng kalon ngayon pamanin namba kapadtununganan we simba kasamba we don simba yan namba mga sirkiat inamba na namba di kadto sa namba kadtunong ba namba kapangalinto ba namba na apis na kay gulugan ka okay sa mga bid'ah kan Allah subhanahu wa ta'ala mga bid'ah dalon kasakutom ng Allah subhanahu wa ta'ala matulong to kasalanan kasiksanan kapasang kasiksanin way. Na, sa kuna ano pa kayo sa Ustads. Upama ka banalipad dalawang ka Ustads as Rasulullah na dahil celebrate sa isnin na kinambatalon. Nandun ka pagpuasa sa Rasulullah sa mga ginesnin nung tanabay kinabatalon. Yan to sawal na so gay na isnin nanto ba banal ang tubay kinabata kan Rasulullahu alaihi wasallam na genes o ginayapid tan Rasulullah ya ko tin ka puasang ba nanyin ngin isa pa nakapwas na Rasulullah
Sukurnin kan Allah subhanahu wa ta'ala sa inimbatas kayong kawanang bagay. Kesa. Ikadwa, na pangarapin sa maka-report kan Allah subhanahu wa ta'ala agal bagay kawanang bagay na mibuas kayong kaginandokan kagina-genes niyan do gena kamis na samba na ibag-arad. Uy, i-report so galabak o isa muslim lo kan Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, genes niyan o man genes niyan o gena kamis na i-report o malaikat so galabak ang kalukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maka-report kanino malaikat ang tulukan sa ta'ala sa mibuas kayong kawanang bagay. Ito ba madoti man kahanda ng Rasulullah sukurnin do kalinin sa baras Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalo, dinin kabidain to na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uman isnin. Uman pa diyan na pupuasanin nito. Uy, nakanito bida kaping inisukon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito. Uy, ito kinisukon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umasnin. Nanay na bidang ikabida na nani. Ito pinggal ba Rasulullah kapag pumulan ka. Nanani ka ba mo dito na biyan ito pinggal ba Rasulullah da. Ginto umanisnin ka ba celebrate lon? Kana umanisnin. Uy, ka yapod doon na uman pizza do sa Rabiul Awwal na piyay golugan. Hindi siya to kami jamat pitangin kanong mga pitugay. Tubay golugan, tubay ka puasa na di. Rasulullah na umanisnin na pupuasanin to. Sa intero alagun kena makai sabu kay intero alagun ni kapasan Rasulullah sallallahu sa umanisyan to simba sunat uy na tubay kinabidayan na damang galabok Rasulullah alaihi wasallam tubay kinabidayan to na ginadamang galabok Rasulullah kesa ikadwa na pagtaksis ng kabi kapasan ng gato uy nayang ka pa kino na su pizza naso gila kinambata ron agina Rasulullah na umanisnin tubay kinabapasa ikadwa ustads panon ikakwana ko kapela ko sa paggaling mo ko sa sallallahu alaihi wasallam oy pamakayan mo kapangalbaki para kalinyang ko Allah subhanahu wa ta'ala oy para makapilan ko Allah subhanahu wa ta'ala paggaling mo ka sa Allah subhanahu wa ta'ala min kada kaliukit kapay gidamang ka kangalbak ka sa uno ta kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Rasulullah oy umanjamatan na salawat ka di ka kadakal ka salawat ka kana manjamat mo oy tubong manjamat ito pinakamadakal para sa salawat na katong sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. O manggay na salawat ka tang Rasul sallallahu si bata ka sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. O ento ba isa tanda kalimun ka Rasul sallallahu. Ang galabak ka sulangon na pinggal bak Rasul sallallahu alaihi wasallam do ta man magagalan ka. Likay ka sulangon isa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oy, unti ka so Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anto ba isa tanda pagalimun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amen kaya nang ka kapakelay kanulimon ko sa kanu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikabasan ka sa uman mo pinsa dusi kanu Rabiul Awwal to kapit sa Rabiul Awwal makanento tanda oy to ka kuriputin to katraido rin to agal baka kanento agal baka Rasul sallallahu alaihi wasallam kataga ka rin to agal baka kadang baka no Rasul sallallahu alaihi wasallam oy pagpasa ka sa pinsa dusi mapiapa yan gasuwa to isnin napiapa no uman lagun aw manggay uman pa diyan to na ang kapasa kaysa sa sa lagun nang ina ka kuripot ito Rasul sallallahu alaihi wasallam uman pa diyan kabit sa puasa sa uman isnin to ba ilingi ka kung tuway pinggulan Rasul sallallahu ay ni pamanan to ba? Ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yapid don Rasul sallallahu alaihi wasallam o pamating gagalinyan. Yano kaaden. Kapangarap po ikalimukan no. Kalinyan kan Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni yuhibbukumullah. Na unut ya ko tiguro sallallahu alaihi wasallam. Dai pinggula ko nang galab ko tiguro sallallahu alaihi wasallam. Dai akong galabak ka na dino panggalabak ka. Kami ka to tinggulano. Galabak no so pinggalabak ko, likayo so nilikayan ko. Na yuhibbukumullah. Kanyang kanon Allah subhanahu wa ta'ala. Dadalo Rasul sallallahu alaihi wasallam no Allah sa ko in kuntum tuhibbunallah fahtafilu bi maulidi. Way. Dadalo Allah subhanahu wa ta'ala. Upama yanog galinyan. Kalinyan ka ng Allah SWT, ikayo mo ka ng Allah SWT na celebrate ka sa birthday ko da. Gue diapit ng Rasul sallam, no Allah SWT sa kamudilan ng Rasul sallam, na kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yan og kalinyan, kahanda, kalinyan ka ng Allah SWT, ikayo mo ka ng Allah SWT, na unuti ako ng tigo Rasul sallam ka, kalinyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uy. Na, so ka birthday nang ka celebrate ka sa birthday, ito tinggal ba Rasul sallam, da. Yama da upama ka sibit ka na kanang kenutuan sa Rasulullah ka sinupak ka when nang ini opposite ka tuluhan to fattabi'uni yuhibbukumullah ni supak ngini opposite ka doon to umuti ako no kakalinyang ko sa tala yani supak ento sulangayan to na supak ako no kakalimutan ko no Allah subhanahu wa ta'ala oy
Pahinto ko Allah subhanahu wa ta'ala ito pikan tunin kanu mga simba kaslatin mga mapya pagdaliman do itangkat tunin kanu mga simba adin yung pagdaliman at sa panakasiksatan no oy amin ya rabbal alamin pamakran pakensa no na gapakay open puruntan wadang pinasama pedo oras no pamakran baginsa no na isa ka no ka masawat tanong do itaman imagagat tanong insyaallah. So mga padiyan inshallah na atong topic na makapandag sa kapinsapo ko man kapinsapa ampong mo sa kanu pamangilay pamakalan lo mga foul bityalan nadakahan datan lo yata biya na kapanuntut kanu agama Islam kapapayag kanu tidto panduano agama Islam no panangon kanu Allah subhanahu wa ta'ala kana tanu yakin konsep personal anda personal siya way na so agama Islam pambityalan tanulon way ang punta ng kanal waswantalo pamakalan na makasibay kanu mga bityalan tanon to oy do na waswantala inteni kumuriklon kanu mga bityalan tanon upamaka adanon nalimbano pamaka na kurikinto na punta kanal waswantala ibarasan tanonin do rinskyan tonin papikanto sa kanu kanggalbok kanu to mapya ang mga bityalan to na amin ya rabbal alamin oy adun pakai no nagapakai minsa kanu base danang bagidsa magatok sa kano berasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala wa syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.